बॉन्ड नाजायज़ है, जो हजरात कहते हैं ना जायज़ है, वो कहते हैं कि इस पर मशरूत मुनाफा नहीं मिलता। 10 रुपए का प्राइस बॉन्ड है तो हो सकता है मुनाफा मिले, हो सकता है ना भी मिले। ये गलत है। मशरूत मुनाफा मिलता है, लेकिन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये यकीनी नहीं है, बल्कि कुरानदाजी से पता चलेगा। मशरूत ना होता तो आप अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। मशरूत है, आपका नाम निकला तो उनके बाप को भी देना पड़ेगा ये, ठीक है ना। जबकि सूद जो चीज़ नहीं होती वो ये है कि आपने किसी को पैसे दिए तो वो आप अपनी मर्जी वो पैसे दे या ना दे। क्या ख्याल है? पहले से कोई तय नहीं होता, तो ना दे तो कोई गुस्सा नहीं है, दे दे तो गरीबी है। तो यहां अगर आपका नाम आया तो उसको देना पड़ेगा, तो ये मशरूत है। हाँ, किसके साथ मशरूत है ये पहले नहीं पता चलता, ये कुरानदाजी से फैसला होता है किसको दिया जाएगा, तो इसलिए बिल्कुल नाजायज है। गरर भी है इसमें, ये गैर यकीनी है। आपको 10 रुपए के बदले में क्या चीज मिलेगी ये आपको पता नहीं होती, तो गैर यकीनी खरीदो फरोख्त से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। सही हदीस है इस बारे में। शरअन बिल्कुल नाजायज है, हराम है ये कारोबार, और प्राइस बॉन्ड लेना भी शरअन जायज नहीं, खरीदना भी जायज नहीं, इसकी खरीदो फरोख्त नाजायज है। बुनियादी तौर पर प्राइस बॉन्ड की खरीदो फरोख्त और उस पर मिलने वाला इनाम नाजायज़ है, क्योंकि ये सूद है। वजह इसकी कि बाज़ औक़ात गवर्नमेंट को या किसी इदारे को कुछ पैसों की ज़रूरत होती है तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जारी करती है, तो लोग वो बॉन्ड्स ख़रीदते हैं। तो जब कोई शख्स वो बॉन्ड्स ख़रीदता है तो उसकी ये रकम गवर्नमेंट के पास बतौर कर्ज़ की होती है। गवर्नमेंट उस कर्ज़ को इस्तेमाल करती है और फिर कुछ अरसे के बाद उस कर्ज़ को मज़ीद कुछ इजाफी रकम के साथ कुरानदाजी के ज़रिए लोगों के अंदर तकसीम कर देती है। लिहाजा ये जो गवर्नमेंट इजाफी रकम देती है इनाम के नाम से, ये रकम सूद है। हदीस पाक में आता है कि हर वो कर्ज़ जो अपने साथ नफ़े को खींच कर लाए तो वो सूद होता है। लिहाजा अगर कोई शख्स प्राइस बॉन्ड ख़रीदता है इनाम हासिल करने की नीयत से या अपने सरमाए को महफूज करने की नीयत से, तो उसका ये ख़रीदना नाजायज़ है। अब प्राइस बॉन्ड जो होता है उसमें इस तरह होता है कि आप एक मखसूस नंबर या प्राइस बॉन्ड एक ख़ास रकम या ख़ास प्राइस के अंदर ख़रीदते हैं, और वो नंबर अगर आपका उसमें निकल आए, जो गवर्नमेंट उसमें निकालती है नंबर्स, तो आपको वो रकम मिल आती है। लेकिन अगर वो ना मिले तो आप अपना प्राइस बॉन्ड फ़रोख्त कर सकते हैं और अपने पैसे वसूल कर सकते हैं। तो इससे हमें मालूम हुआ कि प्राइस बॉन्ड की रकम जो आप हुकूमत को देते हैं, यानी जिस रकम से आप प्राइस बॉन्ड ख़रीदते हैं वो हुकूमत के पास एक किस्म का कर्ज़ है, आपका लोन है जो आप किसी भी वक्त वापस ले सकते हैं। तो प्राइस बॉन्ड के असल नाजायज़ होने की वजह यह है कि सुनन सगीर अल-बहक़ी में एक रिवायत है, हदीस नंबर 1971, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वो कर्ज़ जो नफ़े को अपनी तरफ खींचे वो सूद है। तो इससे हमें मालूम हुआ कि जो रकम आपने दी हुई है गवर्नमेंट को वो कर्ज़ है, और अगर आपकी लॉटरी निकल आती है या आपका प्राइस बॉन्ड निकल आता है तो आपको उस पर रकम जो मिलती है वो कर्ज़ पर नफ़ा होता है, वो कर्ज़ पर प्रॉफिट होता है, चाहे उसे इनाम का नाम दे दिया जाए या जो भी नाम दे दिया जाए, लेकिन असल हकीकत उसकी ये होती है। तो असल वजह इसके हराम होने की और नाजायज़ होने की ये है कि कर्ज़ पर मिलने वाला प्रॉफिट है, जो कि हदीस में सूद की एक शक्ल करार दिया गया है। अब इसको अगर ये कहा जाए कि ये जुआ है, हालांकि इसकी हकीकत जुए की नहीं है, और बाज़ लोग इसे इस वजह से भी हराम कहते हैं कि इसकी नाजायज़ होने की वजह यह है कि पैसा रनिंग में नहीं आता। हालांकि पैसा तो रनिंग में आता है, गवर्नमेंट के पास जब पैसा जाता है वो इससे कारोबार करती है, वो इससे मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस करती है और मुख्तलिफ़ अक़साम के बिज़नेस में लगाती है। तो इसकी असल नाजायज़ होने की वजह यह है कि एक कर्ज़ है जिस पर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो नाजायज़ है और शरीयत की नज़र में सूद की एक शक्ल है। कौमी बचत की स्कीमों में अगरचे तरीका तो वही सूद का इख्तियार किया गया है, लेकिन उसमें बहुत कुछ कमी आ गई है, ज़ोफ़ पैदा हो गया है। वो इस तरह कि उसमें आमतौर पर रियासत ये करती है कि वो आपसे रुपया ले लेती है, और उसके बाद ऐसा नहीं होता कि कर्ज़ देने वाला अपनी शराइत पर कोई शरह तय कर रहा है, वही तय कर देते हैं कि इतने एक पैसे हम आपको दे देंगे। उसमें भी जब उनका जी चाहता है कमी भी कर देते हैं, कभी इजाफा भी कर देते हैं। तो इस वजह से जो लोग कोई और बेहतर रास्ता नहीं देखते, वो ज़ईफ़ हैं, बूढ़े हैं, रिटायर हो गए हैं, कोई कारोबार करने की सलाहियत नहीं रखते, कुछ थोड़ा बहुत रुपया अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रखना चाहते हैं, वो इससे फ़ायदा उठाएं, तो उम्मीद है अल्लाह ताला माफ़। जिस तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट बिकते हैं, जैसे स्टाम्प पेपर, एक ही कागज़ होता है, वो 50 रुपये का भी मिल जाएगा, 1000 रुपये का भी, 10,000 रुपये का भी, और हर मौके पर उसकी एक कीमत है। तो माल की जो तारीफ़ है वो यही है कि वो काबिल नफ़ा चीज़ हो, लोगों में उसका लेन देन हो। इसी तरीके से जो डाक खाने के टिकट होते हैं वो भी किसी ज़माने में 10 पैसे का भी टिकट मिलता था, आज तो शायद ना मिलता हो, 1 रुपये का मिलता हो, 10 रुपये का भी मिलेगा, 1000 रुपये का भी मिलेगा। तो जब ईमेल का ज़माना नहीं था तो बाहर मुल्कों में ख़त भेजे जाते थे, और जो मुल्क जितना ज़्यादा दूर होता था उस पर लगने वाले टिकट उतने ही महंगे होते थे। आज भी इसके अलावा भी टिकट लगाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर ख़त के अलावा भी लगाए जाते हैं। तो वो जो टिकट्स हैं वो भी पैसों के मिलते हैं और उनकी कीमतें भी मुख्तलिफ़ होती हैं। तो इसी तरीके से हमारे ज़माने में
پرائز بانڈ بذات خود مال ہے، یہ قرض کی رسید نہیں ہے بلکہ خود اس کی مالی حیثیت ہے۔ مختلف سودوں میں جہاں روپے دیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر کسی نے فلیٹ خریدا تو وہ ساتھ میں 10 لاکھ روپے دے گا اور 10 لاکھ روپے کا پرائز بانڈ دے دے گا۔ بانڈ ایکسیپٹیبل ہے، تو سودوں کے اندر بانڈ کا لین دین ہوتا ہے، بطور مال کے اس کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ مال ہیں، جب یہ مال ہیں قابل خرید و فروخت ہیں تو ہر قابل خرید و فروخت چیز کو کمی بیشی سے بیچا جا سکتا ہے۔ درست۔ مثال کے طور پر کوئی اس کو 10 روپے کا بیچے گا، کوئی 110 روپے کا بیچے گا، کوئی سے مہنگا بیچے گا۔ تو اگر کوئی 100 روپے والے پرائز بانڈ کو 110 روپے میں بیچتا ہے تو یہ ہرگز سودی معاملہ نہیں ہے۔ اب اس سے یہ نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں مفتی صاحب کہ جس طرح بانڈ ہم نے دے دیا، 100 کا بانڈ 110 میں دے دیا، کیا میں اپنا 1 لاکھ روپے کا چیک 1,10,000 میں بیچ سکتا ہوں؟ میں نے کیا کہ چیک جو ہے وہ بانڈ کی طرح نہیں ہے۔ نہیں ہے، چیک قرضے کی رسید ہے۔ چیک کو بیچنے کا مطلب ہے قرضے کو بیچنا۔ ٹھیک ہے، چیک کو بیچنا اضافی رقم کے ساتھ وہ سودی معاملہ ہے۔ ٹھیک۔ پرائز بانڈ کو اضافی رقم سے بیچنا یہ سودی معاملہ نہیں ہے۔ پاکستان میں جو پرائز بانڈ رائج ہیں اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، وہ نوٹ کی طرح ہی جو ہے وہ اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کوئی پرچی یا رسید نہیں ہے، جس طرح نوٹ کو کوئی کہے کہ جناب یہ رسید ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نوٹ خود ہی مال ہے، یوں ہی پرائز بانڈ بھی خود ہی مال ہے، اس کی ہی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ اب اس پر کسی ایک خاص فرد کے لیے جو ہے وہ نفع جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ جب خرید و فروخت ہو گئی تو یہ قرض نہیں ہوا۔ اب یہ ہے کہ بھئی جو افراد ہم سے خریداری کریں گے اس کی، ہم اس کو جو ہے وہ انعام دیں گے اس کے اوپر، ان میں سے بعض کو جو ہے وہ انعام دیں گے، تو اس طور پر یہ انعام بھی جائز ہے۔ یہ قرض کے اوپر مشروط نفع نہیں ہے۔ قرض پر جو مشروط نفع ہوتا ہے وہ سود ہوتا ہے، اس کا تعلق جب قرض سے ہی نہیں اور اس کے اوپر نفع مشروط بھی یوں نہیں کہ ہر فرد کو ملے گا، کسی کو ملے گا، اب وہ کون ہوگا وہ معلوم نہیں، تو اس لیے یہ سود نہیں ہے۔ لیکن یہ پاکستان سے متعلق اگر کسی اور ملک کے اندر کوئی اور پرائز بانڈ جاری ہو، ان کا طریقہ کار کچھ اور ہو، تو اس بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے۔ اگر اس سے متعلق کسی کو اپنی رہنمائی چاہیے کہ بھئی ہمارے ہاں اس کا طریقہ کار کچھ اور رائج ہے، تو اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت رابطہ کر یہ پرائز بانڈ بھی وہ کہ جو پرائز بانڈ کے نام سے ہی مشہور ہیں اور اسٹیٹ بینک پاکستان کی طرف سے جاری ہوتے ہیں، ورنہ تو اور بھی بہت ساری اسکیمیں آتی رہتی ہیں۔ ہاں، اسکیمیں کچھ آتی رہتی ہیں، یعنی پرائز بانڈ تو انہی کو کہا جاتا ہے جو کہ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں۔ بازار کے اندر بھی بہت ساری ہوتی ہیں، لاٹری ٹائپس چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں بھی نفع مل رہا ہے تو وہ شامل یوں نہ سمجھیں کہ یہ چیز اگر یوں ہے تو اس کو قیاس نہ کریں کہ بھئی اگر مارکیٹ میں کسی نے کوئی یوں کر کے کوئی ایک کارڈ جاری کر دیا تو ہم بولیں کہ جناب یہ بھی جو ہے وہی چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فرق ہے دونوں کا۔ لوگوں کے نزدیک کسی چیز کا مال ہونا ایک الگ چیز ہے، 2 افراد کا اسے مال بنا لینا وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کی اسکیم آئے جس میں آپ کو کوئی شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ بھئی یہ بھی پرائز بانڈ کی طرح ہی ہے، چلو اس پر بھی وہ عمل کر لو، تو ایسا ہرگز نہ کریں، قیاس نہ کریں، بلکہ پہلے معلوم کر لیا جائے اور اس کا شرعی حکم بھی جان لیا جائے۔ جب پرائز بانڈ کا ایک اور پہلو بھی ہے، یہ تو ہے کہ گورنمنٹ سے خریدا، گورنمنٹ نے نفع دے دیا، لیکن پرائز بانڈ پر بھی کاروبار ہوتے ہیں۔ یہ جب یہ قریب دن آ جاتے ہیں تو یہ مہنگے بکنا شروع ہو جاتے ہیں، خاص نمبر کے پرائز بانڈ جو ہے نا وہ زیادہ مہنگے بکتے ہیں، تو کیا یہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہماری معلومات کے مطابق یہ جو زیادہ قیمت میں بیچنا ہے یا جو نمبروں کا معاملہ ہے، اس میں جو ہے وہ بعض صورتوں کے اندر تو شرعی اعتبار سے بھی واضح طور پہ ناجائز چیز پائی جاتی ہے کہ وہ پرائز بانڈ نہیں بیچا جاتا، فقط جو ہے وہ پرچی کے اعتبار سے جو ہے وہ ایک سٹہ یا جوا جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے پرائز بانڈ کے نمبرز کے ذریعے سے، وہ خرید و فروخت اس کی ہوتی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ تو جائز نہیں ہے، واضح طور پر جو ہے وہ حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ چیز نہ بھی ہو تو اگر غیر قانونی طریقہ اختیار کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی غیر قانونی طریقہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، قانونی طریقہ کار کے مطابق ہی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ تو جی ہاں، یہ ہمارے نزدیک دیکھیں بالکل جائز ہے، کیونکہ نہ تو اس میں سود متحقق ہوتا ہے نہ جوا۔ سود کی تعریف یہ ہے کہ کسی سے مالی معاملہ کرتے ہوئے کچھ زائد مال کو شرط ٹھہرا لینا، ایسا زائد مال جو کسی چیز کا بدلہ نہ ہو، یہ ہے سود۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے دوں، خدا نہ خواستہ اور یوں کہوں کہ جب میں واپس لوں گا تو 1,25,000 لوں گا، یہ شرط ہے۔ تو اب دیکھیں میں نے یہ مالی معاملہ ہم کر رہے ہیں اور یہ مالی معاملہ کرتے ہوئے 25,000 ایک زائد مالیت کو میں نے شرط ٹھہرا دیا ہے اور یہ 25,000 کسی چیز کا بدلہ نہیں ہے، تو یہ سود بن جائے گا۔ اب پرائز بانڈ میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ مثلا اگر آپ کا گورنمنٹ یہ کہتی ضرور ہے ترغیب کے لیے کہ آپ پرائز بانڈ خریدیں، ہم آپ کو ہو سکتا ہے آپ کا انعام نکل آئے تو اتنا آپ کو مل جائے گا، زائد ملے گا۔ اب زائد کا ذکر تو کیا گیا ہے لیکن یہ مشروط نہیں ہے۔ مشروط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو کرنا لازم ہو، جیسے میں آپ کو قرضہ دوں اور کہوں بھی 1 لاکھ دے رہا ہوں 25,000 زائد لوں گا، تو یہ مشروط کا مطلب یہ ہے کہ میں ضرور لوں گا، یہ آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو اگر گورنمنٹ انعام کو مشروط کر دیتی کہ جو بھی آپ پرائز بانڈ لیں گے اس کا جو ہم نے انعام کا ذکر کیا ہر خریدنے والے کو ضرور ملے گا، تو پھر اس کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ تو ہے کہ وہ ایک نام نکلا ہے تو مل گیا، نہیں نکلا تو نہیں بھی نکلا، تو اس لیے اس میں سود کا معنی متحقق نہیں، کیونکہ اگرچہ زیادتی مل رہی ہے لیکن وہ زیادتی مشروط نہیں ہے، تو سود کی تعریف اس سے صادق نہیں آ رہی۔ دوسرا اس میں جوئے کا معنی بھی نہیں ہے۔ جوئے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانبین سے مال لگایا جائے اور ایک اپنا مالی اعتبار سے نقصان کا شکار ہو جائے۔
चुनाचे अगर ऐसा होता कि आप प्राइस बॉन्ड खरीदते, इनाम नहीं निकला, तो आपका प्राइस बॉन्ड स्कूल का कुल पैसा ज़ाया हो जाता या थोड़े बहुत पैसे काट लिए जाते गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर ये जुआ मुतहक्कक होता। लेकिन ऐसा नहीं है, इनाम निकला है, ठीक नहीं निकला है, तो आपको पूरे पैसे वापस मिल जाते हैं। और दूसरे की तरफ से वो असल में पैसा नहीं लगा रहा, बल्कि वो तो एक इनाम मुकर्रर किया, अपनी मर्जी से वो इनाम दे रहा है, तो गुंजाइश निकल सकती है। इन जुआ मशरूत शर्त लगाकर होता है, समझ लें, और ये मशरूत नहीं था, आपने वैसे इनाम दे दिया। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट अगर इस पे इनाम का ऐलान करती भी है तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि मशरूत हो जाए या जानिबैन से शर्त लगाकर हो, तरगीब के लिए है, और इनाम आदमी जितना ज़्यादा देना चाहे दे सकता है। लिहाजा इसमें जुए का भी हकीकी माना मुतहक्कक नहीं होता, इसलिए इसकी रियायत निकलेगी, आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, और इस पर मिलने वाला इनाम भी आपके लिए जायज़ होगा। बरेलवी हजरात का फतवा यह है कि बॉन्ड लेना जायज़ है और उस पर इनामी रकम लेना भी जायज़ है। और देवबंदी मकतबा फ़िक्र वो कहते हैं कि बॉन्ड लेना तो जायज़ है, लेकिन उन पर इनाम लेना जायज़ नहीं है। तो बहुत सारे मुहक्किकीन ने और मुदक्किकीन ने इस बारे में अपनी राय दी है, लेकिन अगलब और गालिब गुमान ये है कि बॉन्ड लेना और उस पर इनाम लेना ये दोनों जायज़ हो। क्यों कि जो बॉन्ड पर इनाम निकलता है वो इनाम अतिया सुल्तानी है, बादशाह की तरफ से अतिया है, तो बादशाह चाहे जिसको जो अतिया दें, लेकिन आपकी असल रकम वहाँ पर महफूज है। आपने 7,000 वाला बॉन्ड लिया, 40,000 वाला बॉन्ड लिया, 100 वाला बॉन्ड लिया, उसे आप किसी भी वक्त दोबारा लौटा सकते हैं और अपना मतलूबा रकम वापस ले सकते हैं। और देवबंदी मकतब फ़िक्र वालों का एतराज़ ये है कि जब आप बॉन्ड लेते हैं तो बॉन्ड आप इस नीयत से लेते हो कि इस पर मुझे इनाम मिलेगा, तो लिहाजा पैसों के बदले पैसे के लालच पर ही आप बॉन्ड ले रहे हैं, तो इस सूरत हाल में वो जायज़ नहीं होगी। लेकिन बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोग, जो जैसे हम और आप अहले सुन्नत वल जमात और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला के मुक़ल्लिद कहते हैं, उन्होंने इसकी हक़ में फ़ितवा दिया है और कहा हुआ है कि बॉन्ड की असल रकम चून कि आपके पास महफूज है, आप जब भी चाहें उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं पैसों में, ये आपके पास एक वसीक़ा है। लेकिन इस पर जो इनाम निकलता है वो इनाम अतिया सुल्तानी है, बादशाह की तरफ से आपको अतिया है। हाँ, वो चीज़ नाजायज़ होगी कि अगर हमने किसी लॉटरी में हिस्सा लिया तो लॉटरी जितने पैसों का हम खरीद रहे होते हैं, अगर हमारा इनाम निकल आए तो वो पैसे भी हमें वापस नहीं होती, असल रकम, और अगर ना निकले तब भी असल रकम ज़ाया हो जाती है। तो इस सूरत हाल में चूंकि हमारा असल रकम जो है वो ज़ाया हो जाती है, तो हम वो जब लेते हैं तो उसकी जवाज़ का फतवा नहीं है। हाँ, और जब हम ये बॉन्ड लेते हैं तो बॉन्ड में हुक्म ये होता है कि इनका जो वसीक़ा हमारे पास है, बॉन्ड जिस शक्ल में हमारे पास है, 100 रुपये का बॉन्ड, हम उसे दोबारा लौटा सकते हैं और 100 रुपये अपने ले लेते हैं। अगर हमारी बॉन्ड की कीमत लगी और उस पर इनाम भी हमें मिला, तब भी हमारी बॉन्ड की वही कीमत बाकी रहेगी, और अगर हमें उस पर इनाम नहीं लगा तब भी वो जो है वो हमें उनकी कीमत वैसी रहेगी। फलिहाजा ये बॉन्ड लेना जायज़ है और इनके पर इनामी रकम लेना भी जायज़ है। Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.